না, কারণ আপনারা নিজের স্বচক্ষে দেখলেন, আপনাদের লেন্সে সবকিছু ধরা পড়ে। যারা যেই যুবকরা বেলাইনে চলে গিয়েছিল, নেশাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল, এই যুবকদেরকে তুলে এনে এই রিহাব সেন্টারে মানে বিভিন্নভাবে পড়াশোনা করিয়ে, ভালো খাওয়া দাওয়া দিয়ে, পোশাক পরিচ্ছন্ন দিয়ে, বিভিন্নভাবে মানে এই নেশার করার কাছ থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার জন্য যে উদ্যোগ স্বপ্না ফাউন্ডেশন বাই শুভম নিয়েছে, এটা সত্যি প্রশংসনীয়। এরকম নোবেল ওয়ার্কের পাশে আমরাও আছি। আমরাও যারা যুব সংগঠন করি, আমরা বিভিন্নখানে আমরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়েছি যুবকদেরকে নেশার মাঠ থেকে খেলার মাঠে আনার জন্য, এবং যুবকরা যেন নেশাগ্রস্ত না হয়। এই নেশার করার কাছ থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে গেলে এরকম যুব ভাইরা, স্বপ্ন ফাউন্ডেশনের মতন সংস্থারা যেভাবে এগিয়ে আসছে, আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এবং আবারও বলছি, অন রেকর্ড বলছি, এইরকম প্রত্যেকটা সংস্থার পাশে আমরা আছি এবং এরকম যুবকদের পাশে আমরা আছি। এরকম যুবকরাই রাজ্যের ভবিষ্যৎ। এবং আমরা নেশামুক্ত ত্রিপুরা যে স্লোগান আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর, এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা এই রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্যে পরিণত করব। उनको दोबारा उनके घर वालों से मिलाया गया और सपना फाउंडेशन अपने निज जो उनका उद्देश्य है और लोगों के आसपास अपने मेंबर्स की मदद से इस तरह के कई बच्चों को अपने परिवार से जोड़ दिया। आज मैंने उनके स्टे सेंटर पे देखा कि 50 से 60 बच्चे आज भी यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का इनिशिएटिव इतने यंग हमारे परिवार के लोगों ने दिया है, ऐसे ही आगे बढ़े और साथ ही साथ प्रशासन और पुलिस से भी उनको सहायता मिलेगी, ताकि नशे के इस माया जाल से, इस मुश्किलों से हम अपने यंगस्टर्स बच्चों को बचा पाएँ। और मैं आश्वासित करता हूँ कि जो भी सहायता इसी तरीके से मैं सपना फाउंडेशन को जरूर दूँगा। हम साथ में मिलकर एक स्वस्थ समाज का एक परिकल्पना कर पाएंगे, विश्वास लोगों में जगा पाएंगे। कैसे किया जाता है हम लोग किसी को मालूम नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे से कर सकें। अरे बहुत कोशिश बहुत है। इस सब में हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। हम लोग तो नहीं, हाँ सर, बहुत हेल्प करता है हम लोगों को। जो होता है सर कोई पहले बुलाता है, सर हेल्प करना है, इसको पकड़ना है, उधर जाना है, सब बहुत हेल्प करता है। एलाका भी शांत है इसके बाद नहीं আমার অবস্থা এই মাল খেয়াল রাখবা, ঠিক আছে? আনন্দ করো না কিন্তু।
ইস্তেমার অবস্থা নয়টা থেকে দিয়েছেন রাজীবাদ করো, হ্যাঁ এই মার খেয়াল রাখবা, ঠিক আছে? আনন্দ করো না কিন্তু। স্বপ্ন ফাউন্ডেশন উদ্যোগকে কিভাবে দেখছেন আপনি? এটা মানে বলে এটা যে নোবেল ওয়ার্ডটা করছে এটা বলে প্রকাশ করা সম্ভব না, কারণ আপনারা নিজের স্বচক্ষে দেখলেন, আপনাদের লেন্সে সবকিছু ধরা পড়ে। যারা যেই যুবকরা বেলাইনে চলে গিয়েছিল, নেশাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল, এই যুবকদেরকে তুলে এনে এই রিহাব সেন্টারে মানে বিভিন্নভাবে পড়াশোনা করিয়ে, ভালো খাওয়া দাওয়া দিয়ে, পোশাক পরিচ্ছন্ন দিয়ে, বিভিন্নভাবে মানে এই নেশার করার কাছ থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার জন্য যে উদ্যোগ স্বপ্ন ফাউন্ডেশন বা শুভম নিয়েছে, এটা সত্যি প্রশংসনীয়। এরকম নোবেল ওয়ার্কের পাশে আমরাও আছি। আমরাও যারা যুব সংগঠন করি, আমরা বিভিন্নখানে আমরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়েছি যুবকদেরকে নেশার মাঠ থেকে খেলার মাঠে আনার জন্য, এবং যুবকরা যেন নেশাগ্রস্ত না হয়। এই নেশার করার কাছ থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে গেলে এরকম যুব ভাইরা স্বপ্ন ফাউন্ডেশনের মতন সংস্থারা যেভাবে এগিয়ে আসছে, আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এবং আবারও বলছি, অন রেকর্ড বলছি, এইরকম প্রত্যেকটা সংস্থার পাশে আমরা আছি এবং এরকম যুবকদের পাশে আমরা আছি। এরকম যুবকরাই রাজ্যের ভবিষ্যৎ। এবং আমরা নেশামুক্ত ত্রিপুরা যে স্লোগান আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা এই রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্যে পরিণত করব। बच्चे घर से चले गए थे नशे की वजह से, परेशानी की वजह से, उनको दोबारा उनके घर वालों से मिलाया गया। और स्वप्ना फाउंडेशन अपने निज जो उनका उद्देश्य है और लोगों के आसपास अपने मेंबर्स की मदद से इस तरह के कई बच्चों को अपने परिवार से जोड़ चुका है। आज मैंने उनके सेंटर पे देखा कि 50 से 60 बच्चे आज भी यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का इनिशिएटिव इतने यंग हमारे परिवार के लोगों ने लिया है, वैसे ही आगे बढ़े और साथ ही साथ प्रशासन और पुलिस से भी उनको सहायता मिलेगी, ताकि नशे के इस माया जाल से, इस मुश्किलों से हम अपने यंगस्टर्स बच्चों को बचा पाएँ। और मैं आश्वासित करता हूँ कि जो भी सहायता निजी तरीके से जो मैं स्वप्न फाउंडेशन को जरूर दूँगी। हम साथ में मिलकर एक स्वस्थ समाज का एक परिकल्पना कर पाएंगे, एक विश्वास लोगों में जगा पाएंगे। दे दो दिया आपने कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग किसी को मालूम नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे से कर सकें। अरे बहुत कोशिश बहुत है। ये सब में हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। हम लोग से नहीं, हाँ सर बहुत हेल्प करता है हम लोगों को। जो होता है सर कोई पहले बुलाता हो, सर हेल्प करना है, इसको पकड़ना है, उधर जाना है, सर बहुत हेल्प करता है। এলাকা भी शांत है इसके बाद नहीं होना ही चाहिए। ইস্তেমার অবস্থা নয়টা থেকে দিয়েছেন
রাজীবাদ করো, হ্যাঁ এই মার খেয়াল রাখবা, ঠিক আছে? আনন্দ করো না কিন্তু। স্বপ্ন ফাউন্ডেশন এই উদ্যোগকে কিভাবে দেখছেন আপনি? এটা মানে বলে এটা যে নোবেল অ্যাওয়ার্ডটা করছে এটা বলে প্রকাশ করা সম্ভব না, কারণ আপনারা নিজের স্বচক্ষে দেখলেন, আপনাদের লেন্সে সবকিছু ধরা পড়ে। যারা যেই যুবকরা বেলাইনে চলে গিয়েছিল, নেশাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল, এই যুবকদেরকে